Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengeran ya? Kalau nanti suaranya sekiranya putus-putus atau ada gangguan, tolong dikabarin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, ikhwan wal akhwat, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ya, kita panjatkan puji serta syukur kita yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mana segala bentuk nikmat dan juga karunia-Nya Allah telah berikan semuanya kepada kita. Maka sepatutnya, sepantasnya, selayaknya kita harus bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda syukur kita, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, di malam yang penuh berkah ini, di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 atau bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang insya Allah berkahi, Allah kasih limpahan rahmatnya ya di malam ini spesial. Karena apa? Kita di hari Jumat dan juga di bulan yang istimewa, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak lupa pada hari ini dianjurkan pula untuk kita bersalawat, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Itulah salah satu anjuran yang diperintahkan oleh Nabi kita. Terlebih lagi di bulan ini bertepatan dengan bulan kelahiran beliau. Maka tidak salah dan tidak ada salahnya ya kalau kita perbanyak salawat pada hari ini. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siap ya Ustazah Mela ya? Insyaallah. Oke, nanti yang lain tinggal mengikuti gitu. Gua share screen Asmaul Husnanya gitu. Terus dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an yang dipimpin oleh Ustazah Alfia ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 75 karena setiap pekannya kita membaca 25 ayat. Lalu diteruskan, dilanjutkan dengan kita membaca daripada Rotibul Haddad yang nanti dipandu, dipimpin oleh Ustadz Perdi dan Ustadz Gus Abdurrahman Nawawi. Terus lalu nanti diteruskan juga disempurnain oleh kultum yang disampaikan Ustadz Ibnu, dan nanti insya Allah doa ya oleh siapa nih, laki-lakinya nggak ada ya, udah mungkin gua kali ya gitu ya. Udah itu aja, mungkin kita langsung aja mulai ke acara yang pertama. Kita baca Asmaul Husna sama-sama, kita agungkan nama Allah, kita besarkan asma Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kepada Ustazah Mela dengan segala hormat. Nas'aluka ya man huwa Allah ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudus As-Salamunul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Barikul Musawwirul Mukarul والبصير الحكم العدل الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحصيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد
العز الشديد القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الظاهر الظاهر الباطن الوالي التواب المنتقم العفو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع والسميع العليم اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك على كلما وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sudah indangkan, senandungkan ya daripada pembacaan Asmaul Husna. Ustaz Zamela, mohon ke depannya terus ya kita dawamin ya Asmaul Husnanya. Oke, sekarang kita langsung ke yang keduanya yaitu pembacaan qiraatul Quran, ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 75. Oke, untuk sahibul Qur'aninya insyaallah kepada Anda Alfia Fitri akan untuk memimpin dan memandu kita semuanya. 51. Saya teman-teman dibuka mikrofonnya. Halo sayang, sayang. Siapa itu? Apa sih itu? Ya apa tuh? Teman-teman semua, mari kita bertadarus bersama membaca ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 57. Mari sama-sama kita buka mushaf kita. Yang pakai Al-Quran, yang pakai HP nggak apa-apa guys, pakai apa aja boleh. Kita awali dengan membaca ulul kitab suratul Fatihah. Langsung aja ya. Oke, langsung. Al-Fatihah liridho illahi ta'ala wa ila hadratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbikfir lana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana Musa عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
وإذ آتينا موسى والفرقان لعلكم تتقون إذ قال موسى لقومه قال يا موسى لقومه يا قوم قد إنكم إلى ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى باتخاذكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وبعثناكم من بعد لعلكم موتكم تتقون وإذ ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا القرية فأخذنا حيث شئتم وغدوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وأضربوا عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم كذبوا بآيات الله والنبيين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قاسين جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وما موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شاب علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة فيها قالوا الآن فذبحوها وما كانوا يفعلون
وإن نفسا فادارأتم فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها إلا الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah sudah sama-sama kita baca ya, sudah kita lanturkan daripada ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 75. Semoga dengan 25 ayat yang kita baca ini ya. Udah 25 ayat yang kita baca ini dengan penuh keikhlasan dan keridhaan kita, Allah senantiasa pandang sebagai ibadah dan dari pahala untuk kita semuanya. Dan kita punya harapan besar ya, punya harapan yang panjang. Kalau setiap pekan kita nyicil 25, semoga aja suatu saat Allah perkenankan kita untuk menghatamkan Al-Quran ini. Gitu ya. Oke teman-teman semua, kita langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu kita membaca dan mendengarkan daripada bacaan Ratibul Haddad yang insya Allah akan dipandu dan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Al-Ustadz Ferdi Firdaus dan juga Al-Ustadz Gus Nawi rahimahumullah hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kepada beliau berdua dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati Allah ta'ala yasbi amradana ajdan ghaira ajdin wa yafatuna min afati darain wa sayatin wal jinnati wan nasi ajma'in. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin thumma ila ruhi sayyidina muhajirin Muhammad Isa fid din wad dunya wal akhirah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'alul jannata mathwahum. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru ma syi'atillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syi'atillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syi'atillah. Amanna billahi wal yawmil akhir wa ilallahi qadina wa dhahira. Amanna billahi wal yawmil akhir wa ilallahi qadina wa dhahira. Amanna billahi wal yawmil akhir wa ilallahi qadina wa dhahira. Ya Rabbana wa'fu anna wa min ladina kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa min ladina minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa min ladina minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram mithaqil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram mithaqil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram mithaqil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram mithla dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram mithla ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram mithla ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin fi syarril zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin fi syarril zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin fi syarril zalimin. As'alullah umurul muslimin sarfullah syarrul. As'alullah umurul muslimin sarfullah syarrul. As'alullah umurul muslimin sarfullah syarrul.
يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا يا عليم يا قدير يا قدير سميع يا يا سميع بصير يا يا بصير لطيف يا يا لطيف خبير يا يا خبير فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إلا الله لا إله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله العالمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina rasulina Muhammad bin Abdullah Amin. sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila ruhi sayyidina Muhajir ila Muhammad bin Isa wa sayyidina Abdul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi wa usulihi wa furu'ihi wa zawil fi alihi ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaghfir darajatihim fil jannah wa yu'adina alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الروح سادة صفحة المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجهم في الجنة. Ini pukul 21. Barakatihim asrarihim warihim umihim nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب رتب كتب الإرشاد وغيث العباد البلاد الحبيب الإمام عبد الله بن عبد الحجاج عليه عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر درجاتهم في الجنة ويبين عليهم من بركاتهم وأسرارهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة والمسافرين من المسلمين في البر والبحر والجبال أجمعين الله عليهم السلامة ويردهم من إلى أوطانهم ذلك البال من قول من الكفاية وعافية وأن وأن في الله ويشفي مرضنا والمسلمين وأن الله يجد من الفتن والمحن وما ظهر من حبأ وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين أما وبنية الحسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fadal Afif, Ustaz Afif, boleh tafadhal berdoa. Nah, Raden lah. Ustaz Raden, Suken. Udah dikasih kesempatan tadi kan ente nggak sempat baca ratib nih, daripada ente nggak dapat apa-apa kan gitu. Ane tahu porsi ente udah fadal. Porsi ini kayak Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Amin. Ana 'alaika anta kama asnita 'ala nafsik. Amin. Amin. Tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Ahfizuka wa nastaudiuka anana wa binanana wa anfusana wa amwalana Amin. kulla syai'in a'taitana. Allahumma Amin. lahum fika nafika wa amanik wa yazika wa jiwarika min kulli syaitanin marid. Amin. Bi'ainin wa zi bagian min syarri kulli zi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Istiqamah wa a'idna Amin. nadam hal wal mal innaka sami'ud du'a. Amin. Alika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin. Amin.
أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. Amin. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Qabul. Qabul. Amin. Amin. Qabul insyaallah. Bisa ada lanjutannya. Kenapa? Bisa ada lanjutannya. Masih ada lanjutannya. Ya udah, berarti lanjut. Allahumma inna nas'aluka Al-Qur'an jannah wa na'udzu Bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa Bika min nar. Nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Rahman sirri manna. وعافنا وعافنا على حيث حيث كنا كنا سر منا لنا حيث كنا الله رزقك سرنا وعافنا واعف عنا لنا حيث حيث كنا كنا يا الله Ya Allah, ya ya بحسن Allah, الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Bina bima nazal innaka latahdi بنا والمسلمين إنك لطيف لم تزل فينا والمسلمين يا لطيفا لم تزل اللهم يا سلام akhiru da'wawana amin. Qabul. Boleh, insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah sama-sama kita lantunkan, kita baca bersama-sama daripada qiraatu Ratibul Haddad yang dipimpin dipandu oleh ustadz-ustadz kita, syekhul kita, yaitu Ustadz Ferdi, Ustadz Gusnawi, dan ditambah juga Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ustadz Afif. Masya Allah, insya Allah tidak mengurangi sedikit pun dari keberkahan kita malam hari ini. Maka dengan rangkaian acara yang sudah kita jalani daripada pembacaan Asmaul Husna, lalu tadarus Quran surat Al-Baqarah, dan juga pembacaan Ratibul Haddad yang sudah hampir sejam kita laksanain, ya, tidak afdol, tidak lengkap rasanya kalau tidak kita mendengar nasihat daripada guru kita semuanya, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Asy-Syaikh Al-Allamah Ustadz Ibnu Syifa hafizahullah taala wa ra'ah. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Ya. Wala. Tes aman. Jelas guys. Jelas banget. Suara ente, wajah ente jelas banget. Jelas ya. Sebentar dong, Sat, saya mau ngambil pulpen dulu. Nggak enak nih kalau nggak nyatet kalimat-kalimatnya. Mantap. Apip. Sehat, Pip. Tuh akuarium isinya apaan tuh? Nih. Ikan cere. Duyung. Yoi. Leong. Suara kayak di dalam air juga kayak duyung ya. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih. Kurang kompak sekali lagi Iya, ya. dibuka dong moodnya, dibuka semuanya.
dijawab salamnya dari Ustadz kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita dapat bermuajah kembali, bertatap muka kembali dalam acara kajian rutin kita edisi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang. Mudah-mudahan berkat syafaatnya kita dikumpulkan di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ini kita bahas apa ya? Bahas Masyaallah, berarti ya. kita siap menerima apapun yang Anda sampaikan. Ya, sesuai dengan tema. Bismillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal berapa, Fer? Insyaallah 12 Rabiul 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Kira-kira ada yang tahu? Ustaz? Karena tahun gajahnya, Ustaz ya. Gajah. Ya. Ya, karena pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya, Ibunda Aminah, ada rombongan tentara gajah 71. yang ingin menghancurkan kota Mekah, memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi tidak hanya ingin menikmati hidup di dunia saja, akan tetapi beliau membawa misi agung, misi yang sangat agung, misi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban lahir dan batin tanpa mengharap sesuatu imbalan. Beliau
hanya ingin menggiring umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdakwah, hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan, sehingga sampai pada saat sekarang ini kebodohan itu masih ditunaikan oleh kita sendiri. Contohnya adalah yang pertama, minum minuman keras. Bahkan narkoba diasumsi secara terang-terangan. Pembunuhan di mana-mana. Bahkan aktivitas zina dilakukan secara bebas. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika hal itu terjadi? Maka dari itu kita manusia yang mempunyai akal pikiran sudah sepantasnya kita bersyukur karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau banyak dari kita masih melenceng dari jalannya. Dan walau masih banyak dari kita masih terkesima dengan kilaunya dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa membukakan pintu taubatnya kepada kita semua. Semoga kita termasuk dari golongannya yang diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah gentar ketika ancaman menghampirinya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun. Beliau pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, umat yang telah digiring oleh Allah, oleh Rasulullah dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita semua untuk berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunnahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Dengan begitu, Rasulullah akan mencintai kita. Maka syafaatnya pun akan kita raih ketika hari akhir tiba. Rasulullah pun pernah berkata yang artinya, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka ia bersamaku di surga. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kelebihan, jangan dikembalikan. Saya ikhlas, saya ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya tabarakallah Ustaz atas ilmunya, terima kasih banyak atas ilmunya, atas apa yang diberikan kepada kita, sungguh menjadi faidah dan hikmah bagi kita semua sebagai renungan dan juga tazkir untuk kita semua, mengingatkan kita kembali untuk mencintai dan juga
mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Oke, silakan mungkin ada yang menambahkan lagi daripada ceramah pada hari ini atau nasihat pada hari ini. Fadl, siapapun bisa. Nggak bisa ngerem. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wabarakatuh. Rasulillah. Suara jelas ya? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Jelas Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Patut kita syukuri ya kita bisa berkumpul kembali nih walaupun aneh telat dikit. Ya, alhamdulillah ada saudara Henry, alhamdulillah hadir ikut serta. Ijo-ijo nyaru ya Henry ya. Tembok hijau, baju hijau ya. Ada saudara Apip nih, masya Allah. Sehat Pip. Alhamdulillah. Ahmad Fauzi balik lagi nih, masya Allah. Sehat Ahmad Fauzi. Alhamdulillah baik ya. Kita patut bersyukur karena di malam hari ini kita masih bisa bersyukur, bersolawat, berdoa, meminta pada Allah di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirah, ya di bulan spesial lah intinya. Kalau tadi teman-teman sempat ada yang keluar, udaranya tuh sejuk banget. Tahu hari Jumat juga kali ya, Jumat Rabiul Awal gitu, nggak hujan tapi sejuk banget gitu, kayak puncak gitu lah. Ya, wallahu alam gitu, Bekasi gitu kan. Tahu kalau di Gabus kedapetan kagak. Ya alhamdulillah. Ya makasih nih udah pada mau datang, udah pada mau ya hadir ikut serta. Ya tentu ini Allah yang menggerakkan, bukan karena kita. Bagaimanapun juga kita hadir pasti ada campur tangan Allah. Bagaimanapun juga kita hadir pasti ada kuasa Allah. Kita bisa hadir kumpul di majelis ini, kantin baru ini, ya karena kuasa Allah. Dan aneh cuma mau nambahin dikit, yang spesial daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah metode dakwah beliau. Dan satu hal yang tidak bisa putus hingga saat ini, yaitu apa? Mukjizat. Kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bermacam-macam mukjizat. Ada yang nggak bisa dibakar oleh api, ada yang ya macam-macam yang kita udah ketahui, membelah lautan, ada yang ini, ada yang itu. Tapi hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mukjizatnya insya Allah abadi dan menjadi tuntunan hidup kita hingga saat ini. Ya kita rasakan sendiri Al-Quran sebagai mukjizat yang paling indah, yang abadi sepanjang masa. Yani gue masmu, Ustaz. Afwan. Mungkin bisa diperbaikin. Assault. Cek. Assault. Udah. Nah, mukjizat yang paling utama itu kan kalau kita lihat ya nabi-nabi juga mukjizat juga ya, mukjizat itu kan diturunkan pada nabi itu untuk mengalahkan sesuatu kan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan pada nabi berangsur-angsur sebagai mukjizat atas kafir Quraisy saat itu. Jadi yang lagi tenar di kafir Quraisy waktu itu lomba-lomba tentang syair. Nah, dibalaslah pakai mukjizat juga dengan syair. Kalau dulu Nabi Isa dibalasnya juga dengan kedokteran, gitu kan. Dulu orang-orang Yahudi itu pinter-pinter, gitu. Terus ya cuman nggak ada yang bisa tuh, sampai dipotong-potong, terus disatuin kembali, gitu kan. Menghidupkan kembali yang mati, gitu kan. Itu kan udah bukan level kedokteran lagi kan, namanya level mukjizat.
Nah, kalau Nabi level mukjizat Al-Quran yang abadi hingga kini. Nah, kembali merefleksikan diri Maulidur Rasul berarti kalau kita bisa lihat rahmatan lil alamin ya rahmat bagi seluruh alam. Karena hadirnya Nabi bukan buat umat muslim aja. Hadirnya Nabi untuk tanam-tanaman juga, untuk langit dan seisinya juga, untuk lautan dan seisinya juga, dan untuk semuanya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena apa yang dibawa Nabi, Al-Quran itu adalah tuntunan abadi hingga saat ini. Makanya kalau kita mau rasa syukur kita bertambah, ya kembali lagi Al-Quran. Pokoknya kalau aneh cuma mau nambahin lahirnya Nabi, Maulidur Rasul ini, jangan lupakan apa yang udah beliau sampaikan. Jangan lupakan mukjizat yang abadi yang emang insya Allah berkah itu. Nggak ada salahnya kok per hari gitu kan. Ntar nambah 2 halaman, ntar nambah 3 halaman. Nyicil aja dulu gitu kan. Karena ya apalagi yang bisa kita lihat sebagai seorang muslim kalau bukan mukjizat abadi itu. Karena ya kalau kisah-kisah Nabi kita semua emang harus pelajarin gitu kan. Bagaimana berjuang, bagaimana ini kita insya Allah ya paham gitu kan. Insya Allah lah udah PAI, udah paham. Tapi kalau Al-Quran, ya aneh pun masih gitu kan. Dan ya bahkan ya yang udah sekelas siapapun gitu. Syekh Yusuf Kordowi, profesor-profesor besar gitu, para ulama di muka bumi, itu masih membaca Quran. Kenapa? Karena ya dengan membaca Quran itu ya bikin tenang hati yang pertama, dan yang kedua itu ya mukjizat yang abadi itu. Kalau teman-teman baca Quran itu relate di 2 masa. Masalah ya aneh bilang 2 masa lah. Karena kalau di zaman Nabi ya udah gitu kan. Emang disampaikannya di zaman Nabi. Tapi relate di 2 masa tuh maksudnya gini. Kita tuh harus percaya sama yang udah terjadi, sama kita harus percaya sama yang nanti akan terjadi gitu kan. Nah, di Quran tuh semuanya tertulis gitu. Kita aja yang belum tahu gitu. Rahasia-rahasia Tuhan itu. Ya kalau dari aneh sih bagaimana kita merefleksikan diri itu sebagai muslim, ya perbanyak baca Quran aja sih. Maulid Nabi Muhammad SAW kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri, kita jadikan momentum untuk kita mengingat lagi apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah wahyukan, apa yang Nabi Muhammad SAW dakwahkan kepada para sahabat dengan bentuk ayat-ayat suci Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Mungkin cukup aja dari aneh. Ya mungkin banyak kurangnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Syukran jazakallahu khairan katsira ala ma alqaita ya Ustaz Raden Suken kembali. Terima kasih banyak Ustaz-Ustaz kita sudah menyampaikan dari Ustaz Ibnu Syifa dan juga Ustaz Suken ya. Semoga waktu kalian gitu ya, waktu luang kalian itu diganti sama Allah dengan kelipatan kebaikan dengan begitu banyak insya Allah. Nah sekarang kita sama-sama tutup ya. Jadi sebelum kita ramah-tamah, sebelum kita ngobrol sharing-sharing lebih dalam lagi, lebih santai lagi, kita kita tutup dengan doa supaya lebih afdol. Dan kebetulan di tengah-tengah kita juga sudah hadir al-murabbi ad-da'i ilallah al-arif billah sahibul fadilah al-ustadz Henry Nur Apipi. Kepada beliau dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita berdoa, kita kirimkan surat dulu buat almarhum dari kampus kita dan almarhumah, yaitu KJ Abdullah Syafi'i dan almarhumah
Profesor Dr. Tuti Alawiyah binti KJ Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah dan Allah angkat derajatnya beliau. Amin. Dunia kulnat salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan fi ni'amahu wa yakafi wa mazidah. Ya lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ma'al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa ila al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Masya Allah. Terima kasih kembali kepada Ustadz Hendy Narapipi. Sudah boleh dipersilakan kembali untuk melanjutin makannya. Ya, terima kasih banyak ya untuk waktunya sampai nggak sempat makan ya. Masya Allah, emang ini Ustadz super sibuk ya kan, makan aja sampai nggak sempat. Insya Allah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semua kita sudah sama-sama menyelesaikan agenda pada malam hari ini. Di malam yang indah, malam spesial ini, alhamdulillah Allah izinkan kita, Allah ridhoi kita untuk dapat menyelesaikan daripada pembacaan Asmaul Husna, pembacaan Al-Quranul Karim, pembacaan Ratibul Haddad, mendengarkan ceramah, kultum, tausiah, nasihat, dan juga ditutup dengan doa. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa sama-sama merasakan kenikmatan yang begitu. Ayo mungkin Suken terakhir nih, kalau Suken muncul pas nih ininya nih. Nah, pas jadinya. Jadi sisa 4 di bawah nih ya yang enggak. Oh, udah buka juga Siti. Tinggal 3 nih. Oh, Siti. Siti lama banget, lambat. Nah, si Ahmad Fauzi udah. Berisik loh. Tinggal 2. Jai. Iko sama Afif. Cantik guys. Oh, Iko juga udah. Pip, tinggal ente ya. Siti. Ente nggak ada mukanya ente, Pip. Jadi di pojok sebelah kanan nih nggak ada Pip. Oke, gue hitung sampai 3 ya. Siap ya? Marlum Bitan. Mas Pauji, mana nih? Udah siap? 3, Belum siap. 3, 2, 1. Oke, taruh saya lagi. Ini simpen dulu. Ini lagi. Nyengir Iwi. Simpen dulu. Irla. Bebas ya? Wih, jadi tutup Wi, curang lo. Ya, malah foto, ayo. Ya udah ini udah kamera tuh. 3, 2, 1.
Oke, terima kasih banyak semuanya. Masya Oh, Allah, Bapak. tabarakallah. Kita sukseskan acara Bapak Selasa Bekasi ya. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang mau ditambahin lagi terakhir? Sebelum kita tutup, benar-benar kita tutup Zoom-nya. Ada yang mau disampaikan? Jadi, mulai hari ini kita viralin ya. Iya, viralin, diajak. Dari Selasa. Oke. Ada lagi dari Ustaz Ibnu? Ada yang mau ditambahin, Ustaz? Enggak ada, udah cukup. Kita mau ke sini, jadi Insya Allah. Insya Allah, oke ditunggu. Ustaz Kiting mau ke sini juga, jadi? Hah? Mau ke sini jadi? Makan nggak kelar-kelar. Ganyem baik. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk keberkahan pada hari ini. Kita berdoa Allah atas segala rahmat dan ampunannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dari kesalahannya Allah ampuni dan setiap kebaikannya Allah lipat gandakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Sampai bertemu di hari Selasa semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat.